جگہ علیحدہ رکھ کے نا صرف تساں مینوں بندے کو بڑے چنگے جے لگے ہو تاں آ جانا سوچنے واسطے تھوڑی گل دیکھو منو بھی تسی نا چنگے لگے ہو اس لیے میں تانوں تسی تے نہیں کال پائی. جی جی میں آ کے میرا ہونا ہی ہوندا کہ میں آ کے تھلے بیٹھ کے سندا رہنا کیونکہ میں تھوڑے نال بحث شحث کرن دا بالکل میرا کوئی پروگرام نہیں ہوندا. میں تھلے آ کے بیٹھ کے نا پھر گلاں سندا رہنا. جزاک اللہ. تے تسی منو چنگے لگدے میں اس لیے تانوں انوائٹ پا کے تے خود بلا منو جڑا چنگا بندہ لگے ہو چاہے کسے بھی ہوئے فرقے دا میں انہوں خود مطلب عزت دینا کہ آ جا یار کوئی مسئلہ نہیں. جی تھینک یو میاں صاحب. تسی لاؤ گپ میں سندا ہوں میاں جی کوئی گل ہوئی تے میں پھر آ جاواں گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ. اور کرن بی بی ہوئے تو نہ سانو تنگ کر میں تے تینوں پکیاں بھی کٹ دیتا پر ہن تو کیوں سانو پریشان کر رہی ہیں. کوئی گل بندہ منہ چ کر دے گا تے تو مطلب بی ہیگی ہیں نہیں چنگا لگتا انج دی گل کرنا. مرد جوان تے ہن تینوں کیڑی لوڑ ہے اس طرح گلاں گلاں کرن دی. میاں صاحب آپ سے گزارش کروں جی جی برا نہ منائے تو. جی جی میاں صاحب میں نا یہ ٹاپک سن کے نا میں تو تنگ آ گیا ہوں. یہ جی مطلب کہ جدھر بھی جاؤ نا جدھر بھی قادیانی بیٹھے ہوں یا کوئی دوسرے فرقے مذہب کا بیٹھا ہو نا وہ جی دو ہی باتیں عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یات عیسی اور وفات مسیح کے موضوع اور ختم نبوت کے موضوع پہ میں جی کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا آپ ذرا بدل لیں ہاں ذرا ٹاپک کو. کیا بدلیں کیا لگے تھوڑا سا ذرا نئے کوئی چینج لے آئیں آپ. میاں میں جی تو مجھے ایڈ کر دیں تھے. جی جی کروں. بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ ایس کے. نام یہی جو لکھا ہوگا. نہیں وہ میں گاڑی چلا رہا ہوں نا اصل میں فوکس نہیں نہ کر سکتا اس لیے میں نے پوچھا. مسٹر ایس کے. یہ اس کے بھائی پتہ ہی کیا ہے یہ ٹاپک جو ہے نا یہ تو 150 سال تقریباً پرانا ہے. بس اس کا مقصد یہ ہے روز بات کرنے کا کہ جو عوام ہے نا وہ آگے پیچھے نہ ہو. نہیں کچھ نئی نئی عوام دیکھیں اور آتی بھی رہتی بڑی ہے. بروڈیں چلتی ہیں نا اور بھی بڑی بروڈیں چلتی ہیں ہر ایک پہ ایک چیز کا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا نا یہ قادیانی مذہب کا فرقے کا جون سا نا پہ کچھ اور بھی علم ہو نا کہ ان میں اور کیا کیا معاملہ ہے. جس طرح اس دن میاں صاحب آپ کو پتہ ہوگا لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو وہ ان کے اوپر بھی بات ہوئی تھی اہل بیت کے اوپر. ہاں تو اہل بیت کے اوپر کوئی ٹاپک رکھ کے تو چلیے وہاں سے بھی ہمیں تھوڑا سا کوئی نالج کو سننے کو ہمیں ملے کہ اس کے اندر کیا اختلافات ہیں اہل بیت کا اور کیا پہلو دوسرا اور کیا پہلو ہمارا مطلب کہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے اور مطلب کہ قادیانی عقیدہ کیا ہے احمدی عقیدہ کیا ہے. تو وہ اس میں بھی ذرا نالج ہو جائے گا ہمیں. یہ ہماری ذرا تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے گی. اہل بیت میں دیکھیں ایس کے بھائی ایسی کوئی بات ہے نہیں. اہل بیت پہ کیا ہے اہل بیت ایک فیملی ہے. اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیملی ہے اور ان میں ان کی ازواج مطہرات ہیں. ان کی بیٹی ہے اور انفارچونیٹلی جو ایک سمبلائز کر دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ اہل بیت ہو گئے ہیں. اور وہ ان کا درجہ اب نعوذ باللہ جس طرح ہمارے خاص کر بیکورڈ کنٹریز میں بنا دیا گیا ہے تو وہ نیر گاڈ کے پاس ہی لے جاتے ہیں کام کو. تو جی وہ حالانکہ تو مولا علی کو مطلب کہ سمجھتے ہیں نا بہت زیادہ. نہیں اور انہیں سارے کو سارے سمجھتے کہ یہ بھی اور خدا کے وہ قریب بھی ہے. ہم جو الزام لگاتے ہیں نا اہل تشیع ہے نہیں اہل بیت کے معاملے میں سوائے متعصبین دیوبند یا اہل حدیث یا سپاہ صحابہ باقی تو جتنے ہیں ان کو وہ منی گاڈ کا درجہ دیتے ہیں. تو اللہ نے بارہ یہ جی نہیں کہا نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو
تو جی میاں صاحب نہیں، نبی میاں پاک صاحب صلی اس اللہ دن علیہ وسلم وہ یاتل مربی وداع صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، جی مربی صاحب نے وہ اہل مربی بیت کا صاحب، ذکر کیا نا تب، ہاں جی، یہ انہوں نے اپنے دوسری طرف بھی اہل بیت ڈال دی نا. چوہان صاحب کوئی بات کرنے لگے ہیں. جی جی میاں صاحب اہل بیت کا مرتبہ آپ گاڑ کی حد تک تو شیعہ ہی ہے، وہ لے کے جائیں، باقی مسالک جو ہیں وہ تو ان کو صحابہ سے اوپر مانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ دیا تھا کہ جس میرے بعد میری اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا، تو اس سے پھر بڑھ کے اور کیا بات کر سکتے ہیں. بس چوہان بھائی، آپ نے جو سنا ہے، آپ کو بچپن سے لے کے 55 تک آپ کی پتہ نہیں کتنی عمر ہے، 50 ہے یا 55 ہے یا 40 ہے یا 30 ہے، تو جب سبق ہی ہمیں گھر سے یہی ملا اپنے معاشرے سے، تو ہم نے تو وہی مقصد ہے کہ مقصد سرنگی بجانی ہے نا. کیا یہ عقیدہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہے؟ اگر تو پوری دنیا میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی بات، اور اگر صرف پاکستان پاک و ہند میں اس قسم کی مقصد ہے کہ خرافات ہیں، تو پھر کون سا عقیدہ میاں صاحب؟ کہ یہی کہ اپنا اہل بیت کو اس مقام پہ لے جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا. میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا، میں کون سے مقام پہ لے جائے، میں تو صرف اتنا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ بول دیا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ چھوڑنا اور اہل بیت کو نہ چھوڑنا. ہاں یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے اس چیز کو. ہاں تو اہل بیت کو مقصد ہے کہ انہوں نے اس لحاظ سے تو نہیں نا کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ یہ بھی آپ کے لیے اب مگر فرض بن گیا کہ ان کے آگے بھی سجدے کرو، ان کے گوڈیوں کو ہاتھ لاؤ، ان کے پاؤں میں سجدے کرو. انہوں نے تو یہ کہا تھا، سجدہ وغیرہ تو کسی کو بھی نہیں جائز. انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ان کا عزت کرنا، احترام کرنا، جیسے باقی انبیاء ان کی کا اولادوں کو تکلیفیں دی گئیں جو نیک اولادیں تھیں. اب حضرت نوح کا بھی تو بیٹا تھا، وہ بھی اہل بیت تھا، وہ مردود ہو گیا تھا. تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جو تھی وہ جناب تمام، ان کی قربانیاں اور ان کی قربانیاں اور اہل بیت کی اور کسی نبی کے اولاد کی قربانیاں میچ ہو سکتی ہیں جو انہوں نے دی. دیکھیے اللہ نے تو کہا کہ کسی کو کسی کے درمیان آپ فرقے نہ کریں کہ اس کی زیادہ یا اس کی زیادہ. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ قربانیاں جس کی بھی زیادہ ہوں اس نے منظور کی بھی ہیں کہ نہیں کی. قربانی تو ظاہری طور پہ سب دیتے ہیں، لیکن اصل تو منظوری کی بات ہے کہ اللہ نے کسی کے مبارکہ میاں اس کا صاحب اب نمبر آپ نے کہا نا کہ یہ اہل حدیث. بیت تو حضور کا گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ اہل بیت ہے، ہاں ہم بھی مانتے ہیں حضور کا گھرانہ اہل بیت ہے. اس دن جب بات ہو رہی تھی تو اس میں صحابہ کرام کو بھی ایس کے اہل بھائی، بیت میں ہی شامل کیا گیا تھا، ایس کے بھائی وہ کیا پتہ تھا؟ ہے وہ میں نے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی باریکی سے جا کے سمجھنے والی ہوتی ہیں اور ادھر لائیووں پہ نہیں ہو سکتی نا. اگر لائیووں پہ کوئی جاہل قسم کا بندہ آئے گا نا میرے پاس، یا مقصد ہے کہ ضد والا، تو اس کے ساتھ تو میں مقصد ہے کہ لکیر کھینچ لوں گا کہ آ جاؤ. لیکن جس بندے کا مجھے پتہ ہے کہ یہ ذی شعور ہے اور یہ سمجھدار ہے، لیکن ادھر ایسا ماحول ہو سکتا ہے کہ ایک بات ضد میں پڑ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ میں نا لائیو پہ نہیں بات کرتا نا. اس کے ساتھ میں کسی اور جگہ پہ بات کرتا ہوں جہاں وہ بھی میرے ساتھ ہمبلی بات کرے، میں بھی اس کے ساتھ کروں، تو آرام سے ہم دونوں بھائیوں کی بات ہو. اگر میں کہیں مقصد میری سمجھ کم ہوئی تو میں سمجھ آؤں، اور اگر ان کو کوئی ہوا تو وہ سمجھیں. تو میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ نا ایس کے بھائی یا کرنا، میں اس دن اپنے علامہ صاحب کو بھی اسی لیے روک رہا تھا کہ ایس کے بھائی کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ جو کہہ رہے نا ان کو کہہ لینے دیں، ان سے میں بعد میں بات کر لوں گا اپنے جیسے ان باکس میں ہم رابطہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کی وہ شخصیت نہیں کہ آپ کے ساتھ نا یا ضد کی جائے. آپ کی شخصیت ہے سمجھنے سمجھانے والی، دلائل سے دلیل سے. ادھر ہوتی ہے ضد بازی، سیدھی سی بات ہے. ادھر سمجھنا، کیونکہ ادھر تو یہ لنڈا بازار کھلا ہوا ہے، ہم مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی مقصد ہے کہ پٹا لا کے اتنے مطلب کہ جرسیاں جرسیاں لے آتا ہے. ہاں جی. تساں کول بھی ہے اے وارک روڈ ہے، تہاڈی کیڑی ہے؟ وارک روڈ. جی اپنا سہیب بھائی ویلکم، السلام علیکم. ایس کے بھائی سمجھ آ گئی؟
جی جی میاں صاحب سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میاں صاحب. وعلیکم سب السلام دوستوں رحمۃ کو اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میاں صاحب؟ الحمدللہ سے بھائی بہترین. شعیب ہاں شعیب جی. شعیب بھائی اچھا الحمدللہ. اور تو سناؤ طبیعت شریف کیسی ہے؟ ہاں جی سب خیر شکر اللہ کا. سب اچھا ہے الحمدللہ. بہترین. تو انشاءاللہ ایس کے بھائی اس موضوع پہ نا ہم بات کریں گے کسی وقت نا کل یا پرسوں. جی میاں صاحب میں ضرور اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور میں اس موضوع پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں سننا چاہوں گا. جی جی مرزا صاحب کی جو فیملی ہسٹری بیک گراؤنڈ اور اوپر شجرہ نسب کے بارے میں بھی مجھے ذرا تھوڑی سی نالج چاہیے آپ سے، جی یا جی کوئی بھی مجھے دینا چاہے یا بات کرنا چاہے تو وہ ضرور سننا چاہیں گے. ہاں ہاں دیکھیں ختم نبوت کے اوپر تو بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، روزانہ ہی ہوتی ہیں، ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کافی ٹاپکس اور کافی عرصے سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی اس نے بھائی نے بتایا 150 سال سے آپ کی براؤڈ پہ بھی کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور دوسروں کی براؤڈ پہ بھی یہی مطلب کہ موضوع رہتا ہے. لیکن چلیں وہ تو ہو گیا ایک موضوع. اب جس کو نبی مانتے ہیں، احمدیہ سلسلہ جس کو نبی مانتا ہے، تو پھر اپنے نبی کے بارے میں اگر وہ تھوڑی سی تمہید باندھ کے اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں ذرا تھوڑی سی آگاہی کر دیں، اس کے اندر بھی ذرا اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے، نہیں ہو تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے، سننے والوں کو بھی پتہ چل لے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ شجر نسب ہے اور یہ اعمال ہے، ساری چیزوں میں. بس اس طرح مطلب کہ تھوڑا سا چینج میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر ہو جی جی سکتا ہے تو کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. باقی تو یہی چلے گا تو کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. نبی ویسے نبی ہوتا ہے، نبی نہ میرا ہوتا ہے نہ کسی اور کا ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، کوئی مانے نہ مانے، جنہوں نے مان لیا ان کی طرف وہ ہو گیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کی طرف وہ نہیں ہاں ہوتا. جی میاں صاحب، جی میں یہ جو ایس کے صاحب ہیں جو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا، جو پہلا ان کا سوال تھا، جی جی وہ اگر کہیں تو میں تھوڑا سا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں کہ رہنے جی دو. جی کون سی اہل بیت والا؟ نہیں اہل بیت والا نہیں، پہلا جو ان کا سوال تھا. اچھا وہ نبی کا شجرہ نسب. نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میاں جی آپ کوئی دوسرا ٹاپک لگائیں، یہ ہم تو یہ دیکھ کے سن کے تھک گئے ہیں، جتھے کھولو اچھا اگے. اچھا ہاں جی ایک پاسے مرزائی بیٹھے ہوندے نے، ایک پاسے دوسرے بیٹھے ہوندے نے. جی جی ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, اچھا اچھا ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ جی جی کہ ایس کے صاحب ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਪਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਟਾਪਕ ہے. ختم نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مرزا صاحب، ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਫੜਿਆ ਵਾ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਅੱਲਮ ਮਰਬੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ. تو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ لیکن میاں صاحب کی بروڈ پہ پتہ کیا خاص چیز ہے کہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ ہر بندہ ادب میں رہتا ہے، یہاں پہ گالی گلوچ نہیں ہوتی، یہاں پہ جذباتی بنا کی وہ جو ان سے گفتگو ہے وہ نہیں ہوتی، ہر ایک کو بولنے کا اور سننے کا برابر کا موقع ملتا ہے. جی جی اس لیے یہاں پہ ذرا سمجھنے میں اور سمجھانے میں اور سننے والے کو بھی سمجھنے کے اندر بڑی آسانی رہتی ہے.
جی यहाँ جی पे इस ये कहने का मकसद ये देखा, यहाँ पे अगर ये बात हो ना, और अभी आपने कहा ना कि ये टॉपिक है और ये चलता आ रहा है और चलता रहता है हाँ सारा जी, कुछ, ये तो चलेगा, वो तो सुनते रहते ये हैं। ता क़यामत हाँ जी, चलेगा ना, क्योंकि ये और लेकिन देखे ना, खत्म होने जिसने वाली नहीं चीजें मानना नहीं है। ना वो क़यामत तक भी नहीं मानेगा, जी जी, और जिसने ऐसा ही मानना है। है ना वो एक ही दिन में मान जाएगा। तो जी जी इसलिए लिहाजा, क्योंकि एक और भी भाई पीर साहब, एक और भी मामला यहाँ पे ये है कि जज्बात में आके, रवानगी के अंदर आके ना, बाज़ दफ़ा दोनों साइडों से ना गुस्ताखी भी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। गलत अल्फाज और एसके बात भी हो साहब जाती है। गुस्ताखी इसलिए जो तो फिर लफ्ज़ है ना, जी माजर के साथ, मैं गुस्ताखी नामी चीज़ के ना बहुत खिलाफ हूँ। बदतमीज़ी कह सकते हैं, जाहिलियत कह सकते हैं, गुस्ताखी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जी जी सब जो है ना वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और जो बाकी पीर साहब ने बात की है, ये हर तरफ एक ही चीज़ चल रही है, चाहे आप क्रिश्चियन की लाइफ पे चले जाएं, चाहे आप नॉन अहमदीज़ की लाइफ पे चले जाएं, जो भी है जहाँ भी है एक ही सिस्टम चल रहा है। तो बस वही है कि सब अपने अपने जज्बे से लगे हुए हैं। तो बहरहाल शहरी भाई आए हैं जी। शहरी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सब दोस्तों को मुबद्दर सलाम। मियाँ साहब, वो आज जो एक प्रोग्राम होना था वो किधर है, हो रहा है कहीं? ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਹਾਲੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੇ अच्छा अच्छा। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ਼ਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲਾ ਵਹਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਰਮਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਪਿਕ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1-2 ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਔਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵਬਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਬਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਰ ਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ, ਸਰ तन से जुदा। मियाँ साहब, ये दोस्त जो बोले हैं, इन्होंने मेरी बात पे कोई तबसरा किया है? कौन सी बीमारी है जो इनको है लाहिक, किस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾ नहीं, जब मैंने आके आपसे दुआ सलाम की है और मैंने एक प्रोग्राम के बारे में पूछा है, इन्होंने फ़ोन कहा देखो जी आ जाएगा। चले शहरी भाई छोड़ें, आप ख़त्म करें बात। क्या नहीं, वो तो ख़त्म ही हो गई भाई, वो तो गुफ्तगू जारी रखे मियाँ साहब। मैं तो बस सलाम दुआ करने आता हूँ आपके पास। आपको ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ। हाजिर ही ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। मियाँ जी मुझे उतार दें, आप नीचे से किसी को ले लें, सुन रहा हूँ मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ। ये में भी सिफारिशें चलती हैं। ਨਹੀਂ ये में ਇਹ भी सिफारिशें। ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। मेरा एक और दोस्त आ गया था आपको। मेरे को अल्लाह खैर रखे। अच्छा मियाँ साहब बता दें अब, अगर ये कितने बजे है वो मुनादा सुना?
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਤਬਲੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा मेरी मेरी क्लास तो नहीं लगन लगी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਵੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਸਦਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਪੀ ਬਣੇ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ। यार मियाँ साहब वो इतने चर्चे हो रहे हैं कि मियाँ साहब की ब्रॉड पे तुलसी साहब का मुनाजरा है। हाँ, तो फिर अभी हो जाता है, अभी आ जाएंगे दोनों पार्टियां, सब सुन लेंगे। नहीं वो कुरान की हकानियत पे। पता नहीं, अभी वो उन्होंने खुद ही तय करना है। अच्छा अभी अभी तय होना है। अभी तो मतलब हमने तो राजी किया कि बैठे हैं, फिर उधर ही तय करें। अच्छा अच्छा सही है फिर। मियाँ साहब जी जी। यार ये इतनी नफरत क्यों सिखाता है मज़हब यार। ये बड़ी तलख कहानी है और बड़ी संगीन कहानी है और बड़ी जालिम कहानी है। इस पे लब कुशाई करना भी जुल्म वाली बात है, और तुमने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया वाली याद जड़ी ना वो याद कर लो। रब्बा ना ज़लमना अनफुसाना, अल्लाह ने किते नहीं जे अपने आप ਨੂੰ मतलब कि रखा, उन्हें कहा तुसी आप ही अपनी जाना ते जुल्म करते हो। नहीं ये देखें ना, हर तरफ नफरत ही नफरत है। जिधर भी आप जाएंगे आपको ब्रॉड्स पे नफरत ही नफरत मिलेगी, किसी भी ब्रॉड पे चले जाओ। तो इतनी इतनी नफरत क्यों है मज़हब के अंदर। हालांकि मज़हब नफरत वैसे मिटाने के लिए मार्ज वजूद में आता है। नहीं वो तो ठीक वैस है। भाई जो मज़हब है ना, मज़हब हमारा मज़हब इस्लाम है। ब्रॉडों में फ़िरका वारियत के लोग बैठे हैं और वो इंतहा पसंद और नफ़रत पसंद के हैं। तो ये जो मज़हब नहीं ब्रॉड्स हैं यहाँ पे सिखाता। कोई भी, ये जो ब्रॉड्स हैं यहाँ पे कोई भी इस्लाम के लोग नहीं बैठे हो किसी भी ब्रॉड पे। सारे फ़िरका वारियत। वो इस्लाम नहीं है कोई। किसी से ना, किसी से पूछ लें आप कौन हो, शिया सुन्नी मतलब देवबंदी आप बरेलवी आपका मतलब भाभी इस्लाम नहीं है। अहमदी फलाना, कुछ भी नहीं। ये नहीं कोई कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम का ज़ोर का दीन लेके बैठा हूँ, नहीं कोई नहीं कहेगा। जी जी। अपने नहीं भाई, अस्सलाम कहेगा तो वालेकुम। फिर आप देख लें। वालेकुम सलाम। मैं बिजी, हाँ बिजी रहे, मैं तो मेरा तो काम है ना सलाम करना। हाँ अच्छा, मुसलमान का मसला पता क्या है एस के भाई, जो मुसलमान कहना चाहता है उसे 3 साल के लिए अंदर ठोक देते हैं। अब क्या करें, ये भी तो रोल है ना। लेकिन वो भी मुसलमान खुद को जब कहता है ना, तो वो भी एक किसी थिंक को जहन में रख के कहता है ना। मेरे से भी वो तो वो अहमदी भाई कह रहे हैं ये मुसलमान है ही नहीं कोई, जितनी भी ब्रॉड हैं सारी वो कह रहे हैं मुसलमान ही नहीं है कोई। हाँ जी हाँ जी। ये कोई भी सर मुसलमान सबकी तो 1.5 इंच की मस्जिद अलग है। आप पाकिस्तान में जाके देख लें, एक गली है 4 मस्जिदें बनी है, पता चलता है जी ये भाभी की है, सुन्नी की, देवबंदी की है, शिया की है। वो उधर नहीं नमाज पढ़ता, वो उधर नहीं नमाज पढ़ता। बताएं फिर मुसलमान किस चीज़ के। सजदा को अल्लाह को करना है हमने, कलमा हमने नबी का पढ़ना है, सजदा अल्लाह को करना है। लेकिन हमने दुपट्टा और रस्सी पकड़नी है, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामो, लेकिन हमने नहीं थामना, हमने अपने फ़िरके की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ। फिरका क्या होता है भाई, फिरका थोड़ा डिफाइन कर देना। तो फ़िरका वारियत में जो जिस तरह हम बटे हुए हैं, जिस तरह सुन्नी फिरका क्या अकीदा होता है, है। फिरके की तारीफ कर दो जरा, फिरका क्या होता है। नहीं इस चीज़ की मुझे तारीफ का नहीं पता, लेकिन फ़िरके का सिर्फ हमें पता है कि हम फ़िरका वारियत में बटे हुए हैं। मसलक का पता है, मसलक क्या होता है मसलक फ़िरका ही आगे। आपको मेरे भाई मसलक और फिरके के अंदर पता ही नहीं है दोनों चीज़ों का। थोड़ा सा डिफरेंट आप बता दें, मेरी यार भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। स्कूल ऑफ भाई, थॉट क्या होता है, स्कूल अगर मैं इंग्लिश में बताता हूँ, स्कूल ऑफ थॉट और सेक्ट भाई, के अंदर क्या फ़र्क होता है। और वैस भाई बच्चे की जान लोगे क्या, नहीं है इतनी लंबे कमल है। ठीक है मियाँ साहब, ठीक ਤਾਜ਼ਾ है। ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओके 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 मियाँ साहब। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੀਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸੁਣ ਕੇ
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ऐसा बताएं फिर, ये इस्लाम जो है, मतलब ये जो मज़ाहिब जो हैं, जी ये जी। नफ़रत क्यों सिखाते हैं? हम बाइबल को पकड़ लें, इंजील को पकड़ लें, तौरा को पकड़ लें, ऐसा ਇਸ क्यों ਲਈ ਕਿ कर रहे हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ये ਆਪਣੀ मैं सब, ਸਰਵਾ ये एक और चीज़ मुझे समझाए ना ज़रा। जो यहूदी थे, इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, क्रिश्चियंस ने प्रॉफिट पीस भी अपने उनको नहीं माना, और मुसलमान जो है वो मिर्ज़ा साहब को नहीं मान रहे। ये क्यों, ऐसा क्यों है ये सब? मसला ये है कि हर एक की ना आखिरी आखिरी नबी था और आखिरी आखिरी शरीयत थी। मिर्ज़ा साहब का मसला ये हुआ है कि मिर्ज़ा साहब जिस दौर में आए ना, नहीं, मिर्ज़ा साहब भी आखिरी हैं। नहीं बात तो सुने ना, बात ख़त्म तो नहीं ना भाई। अच्छा। मिर्ज़ा साहब वास्ते एक बड़ी वड्डी जड़ी ना मसला बन गया सी, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक च फरमा दिता सी कि हुण क़यामत तक वास्ते जड़ा ना दीन मुकम्मल हो गया, तो यही पसंद कर लिया गया। यकीन कर ऐत ना हुंदी ते इस टाइम मिर्ज़ा साहब छाए होने सी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब भी पूरे प्रोटोकॉल नाल अपने आज़ाद नबी होने सी, अपनी उन्हां दी कोई शरीयत होनी सी, अपनी नमाज होनी सी, अपने रोज़े होने सी, अपनी इबादत के तरीके होने सी, अपना खुदा का कोई तसव्वुर होना सी। हुण मिर्ज़ा साहब वास्ते पाबंदी सी कि जे तू इत्तबाए रसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है तो तैनूं ये इनाम मिलना है। ਇਹ इनाम ਦੇ मारे मिर्ज़ा साहब ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਇਤਬਾਹ ਦੇ, ਵਮਨ ਯੁਤੀ ਅੱਲਾਹ व रसूला, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਐਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, इत्तबा तो मियाँ साहब वही उन्होंने की ना, 52 ईयर्स तक वही इत्तबा की जो इत्तबा अभी हम कर रहे हैं। सिमिलरिटी है ना उसमें तो। देखें ये दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन ये नहीं सोचता कि जो बात मैं कर रहा हूँ इसके मुतजाद क्या हो सकता है। वो सिर्फ दूसरे की तकजीब तजलील करने के लिए वो उज़र अपनाता है जिसके फायर में उसके अपने भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उसने दूसरे को नुकसान पहुँचाना, चाहे उस गोली के आगे वो खुद ही आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जी मैं समझता हूँ। बाकी मुख्तर इसका ये जवाब है कि नबी जो होता है वो अल्लाह के इज़्न से बनता है या अपने मतलब ज़ोर बाजू पे या अपने मर्ज़ी से बनता है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से बनता है मियाँ साहब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रसूल की इताअत की? नहीं, अब तो ऐसे ही बनता है। नहीं, मैंने अंबिया का पूछा, मैंने नबी का तो नहीं पूछा, एक का तो नहीं पूछा मैंने। वो जो 1,24,000 वो तो अल्लाह की मर्जी से बनते हैं। हाँ, तो अल्लाह के इजाज़त से पहले कोई नबी दावा करता है कि मैं नबी हूँ? अच्छा, ये वो अल्लाह की वही या इल्हाम या जो भी अल्लाह का तरीक़ाकार है। अगर आप इजाज़त दें तो काइंड हार्टेड भाई ने कोई जवाब देना है, वो दे दें। चलो दे लो ना कोई जवाब, गल तुहाडी समझ आ गई, जज़ाकल्लाह, बस ठीक है। जी, वो कह रहा है गॉड। जी जी वो जी। मैं कुछ उन्होंने आखिरी पॉइंट्स रेज किए थे, जो उन्होंने कुछ कोट्स किए थे, एक फुरकान फोर्स के रिलेटेड, दूसरा उन्होंने कहा था कि पता नहीं कादियान वापस लेंगे, हिटलर, वो पता नहीं जो एक बंदे का नाम लिया था, एक बंदे उसकी तरह फलाने की तरह, जो मैं नाम नहीं ले सकता इधर, उसकी तरह ये हमारे कोई जो है ना, ये हमारे किसने कहा था, हमारे जो खलीफा हैं उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मेरे वालिद साहब से जब मेरी बात हो रही थी, ही वॉज देयर लिटरली, जब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो वो मियाँ साहब भी बता सकते हैं इस बारे में या कुछ चीज़। तो वो कह रहे थे कि, और मेरे वालिद साहब का ये कहना है, वो कह रहे थे कि उस वक़्त वो जो हमारे खलीफा हैं वो हंस पड़ के कहते हैं कि अगर हमारी कोई फुरकान फोर्स है तो इनको को आके ले जाए, है ही नहीं थी कोई। आप बता सकते हैं मियाँ साहब इस बारे में, या इस तरह का कोई उन्होंने सेंटेंस कहा था कि हाँ जी हमें इजाज़त मिलेगी, इस तरह की बात वो किया करते थे
کہ ہم انشاءاللہ قادیان انہوں نے یہ بھی بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہٹلر کرے گا جیسے ہم وہ ویسے ہی وہ بدلے لیں گے نام نہ لیں اگر چنگیز بھائی، نام لینا یار الاؤ نہیں ہے، چبل دے بچے ہو تسی یار چنگیز صاحب، اور میں تانوں کچھ نہیں کہندا. نام نہ لو نا یار، تینوں انی نام باری کیوں لے رہے سمجھایا جدہ تیرا ٹھڈ وڈا اڈا ہی تیرا منہ وڈا ہے یار. ہو؟ بالکل نہ نام کیوں لے ٹھڈے رہے 'ਚ ہو کوئی یار؟ گل رہندی نہ منہ 'ਚ رہندی. دیکھو میں نے کتنا احتیاط برتی ہے، تسی نام لے چھڑے. چلو اچھا، انہوں نے اس طرح کا کوئی بات نہیں کی. بہرحال البتہ یہ جو یار میں سمجھ میرے گیا وہ والد صاحب ساری وہاں بات موجود بھائی. تھے. ایک منٹ دیکھیں ویس بھائی، اگر فرقان فورس کوئی ہوتی یا اس لیے بنائی گئی ہوتی تو ہسٹری میں جا کے دیکھیں کہ جتنا پاکستان بنانے میں جماعت احمدیہ کا کردار ہے اتنا کسی دوسری جماعت کا نکال دیں. ایمانداری سے ہسٹری جا کے اس وقت کی تاریخ پاکستان کے جو ہسٹری ہے نا اس کو خدا کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے پڑھیے گا کہ اس وقت جماعت احمدیہ کا اور چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کا کیا کردار تھا پاکستان جب بن رہا تھا، اور باقی جو آج مقصد ہے کہ قابض و مالک بنے بیٹھے ان کا کیا کردار تھا. تو اگر ہمیں قادیان کا اتنا پیار ہوتا یا اتنا وہ جو یہ آج درس دے رہے ہیں، تو اگر ہم نے وہ واپس لینا ہوتا اور فرقان فورسیں وہ مطلب کہ چڑیاں دا چوگا تو فرقان فورس انڈیا نال متھے تے قادیان واپس آتے، تو یار کچھ انسان خود سوچتا ہے کہ سب پاکستان میری کے طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا، میری براڈ پہ آخر میں یہ بات کی گئی تھی کہ پھر آپ کیونکہ میں انسانیت لکھ کے وہ براڈ لگاتا ہوں. میاں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نہ یہ سوال اٹھایا نہیں بلکہ میں نے میں یہ یار سوال پورا سوال کا سنا بھی جواب نہیں. دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، اگر خدا دا میں نے واسطہ تو یہ جواب سوال پورا سنا بھی نہیں ہے. اور جواب دوسری سن لو میں تو آج تک ایک چیز کے اوپر بھائی ایلیگیشن جان. نہیں لگایا. سوال آ گیا جی پھر وچوں تسی آپ ہی جواب کرنے نے تو منو پھر چپ رہن دو. ابو بکر صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی آخر میں، انہوں نے نہیں کہی تھی، یہ واقعی انہوں نے نہیں کی تھی، ابو بکر صاحب نے کی تھی. وہ تو ابو بکر صاحب یار ابھی میں نے نا وہ اس کو چنگیز کو اسی بات سے روکا ہے. نام یار نہ وہ لیں یار کسی. ہمارے سارے ہی دشمن ہیں، سارے ہی ابو بکر ہیں، سارے ہی مطلب کہ علامہ صاحب ہیں. جو دیکھیں جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے نا وہ ایک ہی ہے بس، سارا مخالف ہے بس. مخالف کا ہی بڑی بات ہے، اتنا ہی نام کافی ہے، وہ کوئی بھی ہو. چلیں جی 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 چلیں، کوئی بھی مخالف ہے وہ اچھا کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ فرقان فورس جو بنائی تھی نا، وہ جب انڈیا پاکستان بنا تھا نا تو وہ اس وقت پاکستان سے لوگ وہاں حفاظت قادیان کے لیے گئے تھے، کیونکہ لڑائی کا دور رہا تھا نا اور خطرہ تھا کہ میاں صاحب فرقان فورس کی کیا بات چل رہی ہے، اس کا کیا سوال ہے، بتائیں ذرا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کانٹیکس. میں لگاتا ہوں اپنی براڈ، آپ کو میں نے انوائٹ بھی کیا تھا. وہ میری جو بیس ہوتی ہے یار وہ بڑے وہ نا بیس. کینٹ بھائی وہ ساری بات کا تھوڑا بہت علم ہے، اگر سن لیتے تو وہ اب مخالفین کے تو مقصد ہے کہ رنگ برنگے وہ انہوں نے متنجن بنایا ہوا ہے، اس میں سے کون کون سا کلر میں نکالوں گا. ایم سی صاحب ذرا مائک بند کر دو. تو وہ تو ادھر سے لوگوں کو حضور نے بھیجا تھا تقریباً 1500 لوگوں کا دستہ کہ قادیان کی حفاظت کے لیے، حفاظت مرکز کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہاں مسجد مبارک یا جو ہمارے بزرگوں کے بہشتی مقبرہ ہے اس کو لوگ نہ نقصان پہنچائے یا جماعتی تنصیبات کو. تو وہ جب 2 سال میں وہ سارے معاملات سیدھے ہو گئے تو وہ سارے لوگ واپس آ گئے تھے. تو یہ ہوئی بات. باقی جو خلیفہ ثانی نے فرمایا نا کہ قادیان ہمیں واپس ملے گا، وہ ایک انذاری پیش گوئی ہے. اب وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ و جدل سے ہمیں ملے گا کہ ہم انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے اور ہماری حکومت ہو جائے گی تو ہم قادیان میں فتح کے جھنڈے لہرا دیں گے اور لوائے احمدیت لہرا دیا جائے گا، اور انڈیا کا ترنگا بھی جو ہے وہ بھی لوائے احمدیت یا پاکستان کے جھنڈے سے منسلک ہو جائے گا. وہ یہ تھا کہ جماعت ترقی کرتے کرتے جیسے اپنی تبلیغ کے سر پہ یا اپنے اخلاق محبت کے سر پہ، تعلیمی مقصد کے سرگرمیوں کے سر پہ، تو جب دنیا میں مقصد اکثریت میں ہو جائے گی تو آٹومیٹک لا محالہ مقصد ہے کہ حضور کے تو فرمان ہے کہ ملکوں میرے سلسلے میں داخل ہوں گے. تو جب ملک اس سلسلے میں داخل ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، جماعت احمدیہ کے مقصد تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے گا، تو قادیان خود بخود آ نہیں جائے گا.
یہ بات ہے اصل. اب اس کو مخالفین جو بھی رنگ دینا چاہے وہ دے لیں. حضور کا ایسا کوئی منشا نہیں تھا کہ وہ ہم ایسے طاقت میں آئیں گے تو ہم کوئی نعوذ باللہ خدا نہ خاصا جنگ و جدال سے حاصل کریں گے. نہیں، اپنے اعلیٰ اخلاق. ہاں جی. میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قادیان میں لوگ گئے تھے نا وہ 313 تھے اور ان کو کہا جاتا ہے درویشان قادیان. جی جی. یہ جو فرقان فورس ہے نا یہ حکومت کی مدد کے لیے ایک رضاکار فورس تھی. جو جب پاکستان آرمی کو مدد کی ضرورت تھی نا، جی جی. جو پہلی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ فرقان فورس نے کشمیر میں پاکستان کی فوج کی مدد کی تھی. یہ میرا خیال ہے جو 57 میں ہوئی تھی غالباً. نہیں، 48. اچھا 48. جو کشمیر ہمارے پاس آج موجود ہے نا، جی جی. یہ اسی جنگ کا نتیجہ ہے. نہیں جی ویس بھائی کلیئر ہوگی بات. مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے تو سوال پہلے ہی نہیں اٹھایا بھائی. مجھے تو کوئی آپ نے میرے اس بات پہ ڈس ایگری کرنے پہ پھول مارے مجھے 20 اور آپ کو پتہ ہی نہیں یار. نہیں کوئی نہیں، بات چلے کوئی بات نہیں، لیکن بتا رہا ہوں بھائی کہ میں جاتے ہوئے پھول مار کے گیا ہوں. یار میں نے تو آپ ہی مجھے آرام سے رام سے. نہیں میں نے کہا آپ کو بتا دوں. ایک بندے میرے نے بہت سے دوست ہیں. ایک بندے نے غلط سنیریو میں ایک سوال کوٹ کیا. اب ایم جی صاحب نے اس کی صحیح حقیقت بتا دی ہے تاریخ سے. تو اصل حقیقت یہ ہے فرقان فورس کہنے والے نے صحیح کہا ہے. ہاں اس کے مقاصد غلط بتائے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے بنی تھی اور اس میں وہ مقصد بھی حاصل ہوا تو وہ وطن عزیز پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں رضاکارانہ طور پر جماعت احمدیہ نے اپنے نوجوان دیے تھے پاک فوج کے ساتھ. یہ جرم ہے تو بھائی کوئی بات نہیں، پھر اس کو ہمارے ساتھ جرم میں شریک کر لیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو جماعت احمدیہ ہے وہ جس ملک میں بھی ہے تو اس کے جو شہری اس ملک کے جو شہری ہیں وہ کبھی اپنے ملک کی جو انتظامیہ یا فوج ہوتی ہے نا اس کے خلاف نہیں جاتے، اس کے ساتھ چلتے. اچھا جی. جو پاکستانی جی ہر محب وطن ہیں کیونکہ حب الوطنی من الایمان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو جماعت کی قربانی اور محبت صد ہمیشہ سے ہے. اب بھی جب پیچھے آپ ایک چیف جسٹس آف پاکستان نکلے تھے دنیا کے دورے پہ اور انہوں نے مالی امداد کی اپیل کی تھی وہ ڈیم کے سلسلہ میں، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ کینیڈا میں بھی آئے تھے، برطانیہ میں بھی آئے تھے اور جماعت نے خدا کے فضل سے بھرپور حصہ لیا تھا. اور ان کو چیک کینیڈا میں بھی ان کو چیک پیش کیا گیا تھا ہمارے نیشنل امیر صاحب نے. آپ کو ایم ڈی صاحب پتہ ہے اس ہاں جی، بڑے شارٹ نوٹس پہ $100,000 ان کو دیے وہ پھر بڑھا دیا تھا اس کو، پھر 100,000 پہلے تھا، پھر بڑھا دیا تھا 150 کر دیا تھا. اور وہ آپا بھی ساتھ تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو. کون؟ آپا فردوس. جی ہاں وہ وزیر تھی نا اس وقت. ہاں جی تو وہ جماعت نے خدا کے فضل سے جی فردوس عاشق اقوان صاحب، اور جو چیف جسٹس نہیں تھے پہلے، کیا نام ہے اس کا، وہ یار جن کو پیار سے بابا رحمتہ کہتے تھے بابا سارے، رحمتے والا ثاقب نثار صاحب. انہوں نے بڑے درد دل سے آ کے یہ تحریک کی تھی. تو جماعت نے خدا کے فضل سے ان سے رابطہ کیا اور جماعت نے شارٹ نوٹس پہ ایک اماؤنٹ ان کو دی. اور اس میں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، شاید دوستوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنے ذاتی طور پہ 30,000 پاؤنڈ کا چیک دیا تھا اس انگلینڈ میں. جی زریاب صاحب ویلکم سر. لیکن وہ بنا ہے کہ نہیں ڈیم، پتہ نہیں، وہ تو کھچڑی سی بن گئی. اچھا وہ کیا ڈیم بن گیا، بجلی انڈیا کو بیچ رہے ہیں اب. جی زریاب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میاں صاحب کی بروڈ پہ خاموش رہنا مطلب نیچے جانا. ہاں نہیں وہ منو ہوتا کہ اگر کوئی بولے نا کہنا اگر بیبی بولے نا تو سمجھو بیمار ہے، پھر انہوں آرام دی ضرورت ہوتی ہے، انہوں سلان دی ضرورت ہوتی ہے. اویس بھائی آپ نے ابھی کو خبر سنی ہے جو پاکستان ٹیکسی ڈرائیور جنہوں نے ابھی بچایا ہے، کافی انسانیت کی خدمت کی اور انسانوں کو بچایا جان لیوا حملے سے؟ یہ جرمنی کی بات ہے چنگیز بھائی. جی یہ منہائم میں ابھی انٹرویو پورا ٹک ٹاک پہ آپ نے اویس بھائی دیکھا ہوگا. ایک احمدی نے بچایا نا، ایک احمدی نے.
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो मैंने सुनी नहीं तो वो देखें अब माशाल्लाह उसमें वो तो मीडिया पाकिस्तान में की बहुत आई है, कितनी वो तो सारा कितनी मीडिया इज्जत हो रही है पाकिस्तान की हर तरफ। जी जरियाब साहब, आपको पाकिस्तान बात आ रही की। है कि आप बस बैठने ही आए वो जो हैं? फुरकान बटालियन की जो बात एमजी साहब ने बताई है ना, वो इस तरह कि पाकिस्तान अभी नौमलूद, बिल्कुल आपको पता ही है कि अभी तो चंद माह ही हुए थे, तो इतना बड़ा कश्मीर का जो महाज था, तो उसमें फ़ौज को ज़रूरत थी, और उसमें उस वक्त के हमारे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवानों पे एक बाकायदा फ़ोर्स तैयार करके वो पाकिस्तान को शरीफ मुहैया भाई, एक की। सवाल पूछूं आपसे? जी जी, अब मैं ये बता दूं, फिर आपने पूछना। तो वो फिर जाके उन्होंने मदद की थी। ये जो कश्मीर हमारे पास आज़ाद कश्मीर की सूरत में जो है, ये उसी जो उसमें बचा है खुदा के फजल से, उसमें जमात का भी हिस्सा है फाइट में। जी पूछें जी। अच्छा, अब ये पूछना ये चाहता हूँ शरीफ भाई कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और ये काफ़ी ख़राब हैं, तो अब ये मिर्ज़ा साहब की तालीमात पर अमल पैरा होकर फिर ये हालात ठीक होंगे, या फिर ये जो हालात हैं, ये जो मुसलमान जो हैं, वो जो हमारे अकीदे हैं, जो हम कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, उन पर चलकर फिर ये ठीक होंगे? दोनों में से किस तरह ये ठीक कैसे होंगे? जी मुख्तसरन तो मेरे जहन में जो बात आती है ना, मिर्ज़ा साहब की तालीम, मिर्ज़ा साहब से मुराद आप यकीनन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की ले रहे हैं। उनकी तालीम जो है वो तो है खुदा के फजल से खालिस्तन मजहबी तालीम, मज़हब के अतबार से जो कौम भटक गई है उनको राह रास्त पे लाना। लेकिन हुकूमतों के जो मामलात बिगड़ते हैं, हुकूमतों को राह रास्त पे आने के लिए अदल का निज़ाम कायम करना पड़ता है। और आपने ये बात बारहा सुनी होगी कि जो है कि जुल्म का जो है वो निज़ाम नहीं चलता, कुफर का चल जाता है। अगर अदल कायम किया जाए, इस वक्त पाकिस्तान में जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जिस तरह की सूरत हाल है, और दारों का जो तबाही है, और जिस तरह से हमारा हर लिहाज से बेड़ा गर्क होता जा रहा है, कौम जिस तरह की करप्शन में मुलव्वस हो चुकी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ पे अगर ये मिर्ज़ा साहब की बात, तो वो तो मजहबी एतबार से रूहानी इलाज है कौम का, जो रूहानियत की एक बीमारी है, और वो जो हमें चिमटी हुई है इस तरह के हम फ़िरका वारियत में बटे हुए हैं, और एक दूसरे को कत्ल व गारत। अभी परसों ही एक मौलाना को फिर बम धमाके में उड़ा दिया गया, और जो नफ़रत है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हुकूमती लेवल पे जिस तरह आप पाकिस्तान के हालात बेहतर देखना चाहते हैं, और हर किसी की ख्वाहिश है, मेरी भी है, उसमें सिर्फ ये अगर अदल पे कायम हो जाएं, और जमात पे सिर्फ खलीफातुल मसीह राबे ने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि अगर आप खामोशी भी इख्तियार कर लें, जुल्म सितम से बाज आ जाए। और ये जुल्म सितम सिर्फ जमात अहमदिया से नहीं मैं बात कर रहा, हर किसी से, जो भी जुल्म सितम हमारे मुल्क में चल रहा है, जिस किसी सियासी एतबार से भी जुल्म सितम है, मजहबी एतबार से भी है, हर लिहाज से ये इस पे ये अगर ये कंट्रोल करें तो खुदा के फजल से इनकी जो है वो बका हो सकती है। और इस तरफ बाकी जो मामला आपने जो मिर्ज़ा साहब का बात की है, वो तो हमारा जो इस्लाम का बका है, दीन की जो बिका है, उसका तल्लुक़ उससे है। लेकिन मुल्क जो है वो चला करते हैं और चलते हैं दुनिया में, लेकिन निज़ाम अदल कायम करके। ये अपना जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है मियां साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवाद भाई आपका क्या हाल है? काम पे हैं लग रहा है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक बंद है डॉक्टर अहमद साहब। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। मैं क्या, मैं बता दूं मेरा क्यों बंद है?
अच्छा अच्छा। सन्नाटा सन्नाटा छा गया हुआ था। हाँ जी, वो नए तो भाई आए हैं अपने डॉक्टर अहमद साहब, उनका भी बंद है माइक, जवाद भाई का भी बंद है, राना साहब भी मसरूफ़ हैं, शहरी भाई ने अपना खिताब मुकम्मल कर लिया है। नहीं, वो मैंने तो अपनी बसात के मुताबिक बयान कर दिया ना, जवाब जो मेरे नहीं दिल नहीं, में बिल्कुल बात आई। सही है, बिल्कुल सही है। अब फिर पीर साहब को ना बुला ले वापस। वो अल्लाह तो पनाह मांगी यार। मीर साहब को बुलाना है? नहीं, आ गए नहीं ने नहीं, जो पीर साहब। आ गए ने